नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। DD TV की नशरियात के प्रोग्राम कॉफ़ी हाउस में मैं हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हमारा मौजू जो है वो बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में गवादर की साहिली पट्टियों पर गवादर के मछेरे बहुत दिनों से एक एहतजाज कर रहे हैं। उनका एहतजाज ये है कि वो मुकामी लोग हैं, उनकी जिंदगी का दारोमदार मछलियां पकड़ना है। मछेरे क्या कर सकते हैं? मछेरे कहलाते ही इसलिए हैं कि वो मछलियां पकड़ने का कारोबार करते हैं। लेकिन अगर गवादर के मुकामी मछेरों के रोजगार पर कुछ ऐसे लोग डाका डालें जिनका ताल्लुक मुकामी आबादी से नहीं है, जो मुकामी नहीं है, तो यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान के उन शहरियों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। और ये नाइंसाफी न सिर्फ बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत की नाक तले हो रही है, बल्कि इसमें सूबाई हुकूमत के साथ साथ वफाकी हुकूमत भी शामिल है। वफाकी हुकूमत ने और सूबाई हुकूमत ने बाज ऐसे बड़े बड़े वहाँ जहाज चलाने वालों को इजाज़त दी है कि वो आएं और वहाँ पर आकर गवादर के साहिलों पर मछलियों का शिकार करें। नाजरीन, वो जहाज जो माहीगीरी के लिए आते हैं, उनके जाल इतने बड़े होते हैं कि वो जब एक दिन शिकार कर लें तो उसके बाद कई रोज तक उस इलाके के अंदर मछली नायाब हो जाती है। वहाँ मनों के हिसाब से नहीं, टनों के हिसाब से मछली जो है वो ले जाते हैं और फिर उन मछेरों के लिए, उनके रोजगार के लिए कोई मछली दस्तयाब नहीं होती। ये मुकामी मछेरों का एक बुनियादी हक है। गवादर, जिसे हम पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट समझते हैं, हम ये समझते हैं कि गवादर की बंदरगाह पाकिस्तान की मईशत में कोई इनकलाब पैदा करने वाली है। और अगर गवादर की बंदरगाह ने पाकिस्तान की मईशत में इनकलाब पैदा करना है, लेकिन गवादर के अपने मुकामी लोगों के लिए भूख पैदा करनी है, उनके बच्चों के लिए अफलास, भूख और बेरोजगारी पैदा करनी है, तो फिर उस गवादर की तरक्की बेमानी है। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह जब बलूचिस्तान से गैस मिली तो बलूचिस्तान के शहरों को सबसे आखिर में मिली, जबकि मुल्क के दूसरे सूबे के शहरों को गैस जो है वो पहले मिल चुकी थी। आज गवादर की बंदरगाह पर सैकड़ों हजारों मछेरे जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। उनमें से बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वहाँ पर पुलिस एक्शन भी हुआ है। नाजरीन, बलूचिस्तान की सूरत हाल के बारे में ज़्यादा बातें करने का फ़ायदा कोई नहीं, इसलिए कि हम सब जानते हैं कि बलूचिस्तान में एक गैर मुल्की मुदाखलत हर रोज़ हमें नज़र आती है। आज सूरत हाल ये है कि स्वात से लेके बलूचिस्तान तक हमें दहशतगर्दी का सामना है। बलूचिस्तान के आम लोग तो पहले ही ये कहते हैं कि पिछले 77 बरस में, 75 बरस में उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया। बलोच अवाम को उनका हक़ हुक्मरानी से भी महरूम रखा गया है। बलोच अवाम को उनके कुदरती वसाइल नहीं दिए गए। यहाँ तक कि आसिफ अली जरदारी ने
معذرت کی۔ بلوچستان کے عوام سے جب وہ صدر بنے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آج بلوچستان میں دہشت گردی کی کیا صورتحال ہے۔ پچھلے 1 ماہ میں پورے پاکستان کے اندر اس پٹی میں جو سوات سے لے کر بلوچستان تک چلتی ہے، اس میں کیسے کیسے خوفناک واقعات ہو چکے ہیں۔ ان دہشت گردوں کو روکنے کے لیے ہمیں مقامی عوام سے مدد کی ضرورت ہے۔ اگر مقامی لوگ بھی پاکستان کے انتظامیہ کے ساتھ نہیں ہوں گے تو ہم کس طرح اس دہشت گردی کو قابو پا سکتے ہیں؟ پاکستان کے عوام، پاکستان کے 22 کروڑ عوام اس وقت غربت اور افلاس کے دیو کے سامنے کھڑے ہیں۔ بھوک پل رہی ہے، آٹے کی کیا صورتحال ہے، مہنگائی کی کیا صورتحال ہے، بے روزگاری کی کیا صورتحال ہے۔ فیصل آباد کے ٹیکسٹائل ملوں میں ہزاروں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ ایک طرف بے روزگاری پھیل رہی ہے اور دوسری طرف جو لوگ اپنی محنت سے اپنا روزگار کما سکتے ہیں، ہم انہیں بھی روزگار سے صرف اس لیے محروم کر رہے ہیں کہ بہت بڑے بڑے سرمایہ دار اور تاجر اپنے مفادات کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ غریب لوگوں سے ان کا رزق چھین لیا جائے۔ ناظرین، صورتحال عمران خان کے حق میں جاتی ہے، پرویز الہی کے حق میں جاتی ہے، میاں شہباز شریف کے حق میں جاتی ہے، نون لیگ کیا کہتی ہے، پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے، غریب کیا کر رہی ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، جو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ایک طرف تو ایسے حالات ہیں، ایک بین الاقوامی جبر ہے جو IMF اور اس طرح کے دیگر عالمی مالیاتی اداروں کے قرض کی صورت میں ہم پر سوار ہے، دوسرا ایک جبر ہے جو ہمارے اندر سے پھوٹ رہا ہے۔ اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ عوام اور ریاست مل کر سکتی ہے۔ ناظرین، میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس پر غور کرنا چاہیے، اگرچہ مجھے یقین ہے کہ حکومت اس پر غور نہیں کرے گی، کیونکہ حکومت میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کا عوام سے کوئی تعلق نہیں، عوام کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ ایک ملک کے اندر اقتدار کی رسا کشی کا ایک ایسا خوفناک کھیل چل رہا ہے جس میں پاکستان کے عوام بے معنی ہو کے رہ گئے ہیں۔ ناظرین، مجھے آج اس سے زیادہ اور آپ سے کچھ نہیں کہنا کہ آپ اپنے ٹیلی فونز کے ذریعے، اپنے موبائلز کے ذریعے بلوچستان کے عوام کے لیے، بلوچستان کے مچھیروں کے لیے اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنے میسیجز میں، ٹویٹ میں، میسنجرز میں ان کی حمایت کریں۔ شکریہ۔